Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité de ce dimanche 4 août. لا تدينا المؤسسه العسكريه واش دارت لك؟ هاي حاميتك دابا تجي من طرف الدنيا لهنايا راه حاميتك هي وعليها تروح تسبها وتروح كذا وتروح تخون وكذا. نهضروا صراحه يا اختي، احنا هي المؤسسه العسكريه عندها وظائف نتاعها، عندها الحمايه تاع البلاد، عندها الحدود نتاعها. وحنايا رانا مع هذه المؤسسه الاخرى مع الحكومه تاع بدوي ونشوفوا كيفاش نخدموا بلادنا. هذا هو الحل نتاعنا. هذوك يا مصلحة البلاد، هذه دم الشهداء اللي ماتوا عليها اختي. نقبل باش نروحوا انتخابات ونقبل باش نخرجوا رئيس يكون كما حنا نازيه ويحكم بلادنا، وهذه بلادنا غاليه الله يبارك وعزيزه علينا. L'instance nationale de dialogue et de médiation a annoncé la création d'un comité des sages regroupant des personnalités et des experts. Et le Forum de la jeunesse pour l'Algérie propose une offre politique pour sortir de la crise, des réunions et des propositions concrètes. Les détails dans ce journal. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah ad-Din Dahmoun, était hier à Ghardaïa. Nous revenons dans ce journal sur le programme de sa visite. Lors de cette visite, les notables ont salué le déplacement du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire à Ghardaïa. Une occasion pour eux de mettre en avant le rôle des services de sécurité dans l'instauration de la paix et la stabilité dans toute la région. Et puis, à la fin de ce journal, nous prenons de l'altitude à Tizi Ouzou pour découvrir un hôtel à l'architecture pittoresque. Nous vous emmenons aussi à Skikda découvrir l'attraction phare des jeunes, les jet skis. Une belle immersion à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. Tout d'abord, l'instance nationale de dialogue et de médiation a annoncé la création d'un comité des sages regroupant des personnalités et des experts. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, l'instance présidée par son coordinateur Karim Younes a précisé que ce comité est composé de personnalités et d'experts ayant accepté de rejoindre l'instance. Lors de cette réunion à laquelle ont pris part tous les membres de l'instance, y compris les nouveaux, des commissions de travail ont été également mises en place avec la désignation de leurs missions et de leurs membres. L'instance valorise toutes les initiatives de dialogue ainsi que toutes les plateformes et leurs propositions de sortie de crise, ajoute le même communiqué. Dans ce communiqué également, on précise que faisant part de cette décision d'entamer immédiatement l'organisation des consultations de dialogue avec la classe politique, les personnalités nationales et la société civile, l'instance assure que toutes les plateformes de ces propositions constituent des documents de travail qui seront donc utilisés pour l'élaboration des propositions qui seront présentées à la conférence nationale et qui sera organisée à la fin de ces consultations. Et on vous propose dans ce journal aussi de regarder et d'écouter un certain nombre de réactions des citoyens par rapport à ce dialogue national. الحوار هو شاطئ الأمان للشعب الجزائري لأن من المستحيل الشعب الجزائري يرفض بعضه بعض. لازم في اقرب وقت نصيبوا الحلول، فهمتي كيفاش؟ ما نقعدوش ندوروا بلاصه واحده. هذوك يا مصلحه البلاد، هذه دم الشهداء اللي ماتوا عليها اختي. مهما انا كمواطن راني دائما هنا في الحياه والثوره الشعبيه، بصح ولكن نقبل الحوار ونقبل باش نروحوا انتخابات ونقبل باش نخرجوا رئيس يكون كما حنا نازيه ويحكم بلادنا، وهذه بلادنا غاليه الله يبارك وعزيزه علينا. الحوار الذي ندعو اليه لابد ان يكون حوار شامل وغير مشروط وبدون أي إملاءات من أي سلطة كانت. هذه الدولة أعتقد أننا هي ملك للجميع ويجب أن يبنيها الجميع، وفي هذه المرحلة بالتحديد يجب أن يساهم الجميع. ما نصل إليه، ما يصل إليه المحاور والمتحاور لا يلغى من طرف أي سلطة كانت. وما نتمناه اليوم هو أن نصل إلى المحطة النهائية، والمحطة النهائية هي محطة الانتخابات. لازم يكون حوار بناء
ويعني يدي كما نقولوا يدي الابعد نقطه اللي هي انتخابات رئاسيه باش يكون الدوله رئيس جمهوريه. لكن دوك احنا بطينا شويه لسي باترو تاع كومام، لازم لنا شويه عقلانه ولازم لنا حاجه، لازم ننساو شويه حقودات. عجل لو كان نروحوا فيها هكذا. انا نقول لك حاجه، دوك واش راهم يحكوا بعض الاحصائيات اللي راهم في لي بنك الجزائر راح تدخل ازمه. بيان سور لازم يكون الحوار، الوين بها هكذا نكملوا هكذا، الدعوه راهي غارقه راهي غارقه، ماذا بهم الحوار؟ حنايا مع الحوار، حنا مع الجزائر، حنا ما نحبوش نخسروا بلادنا، حنا بلادنا لازم تروح للانتخابات وتروح بناس نزهاء شرفاء يحبوا هذا الوطن هذا ونروحوا للانتخابات. لازم نروحوا للانتخابات، ما عندناش حل واحد اخر، باسكو لو كان نقعدوا هكايا ندخلوا في حيط. يقول لك باللي هو ما نروحوش انتخابات كي كانوا هادو. نو، الانتخابات لازم يكونوا، اذا ما يكونوش انتخابات ما نروحوش مرحله. حنا الشعب ماهوش حي مرحله ني مرحله انتقاليه ني مجلس تاسيسي. باسكو سمحوا لي، باسكو الاداره حنا مجلس تاسيسي دخلوا منه ما نخرجوش. اذا كما مرحله انتقاليه فيها خطوره. ما عندنا لا انتماء سياسي لا والو، عندنا حب الوطن كما يقولوا المصلحه العليا افونتو ما قبل كل حاجه. لازم بلي رابيد الانتخابات، بلي رابيد. رانا روطار بزاف كاع. اعطونا حوار واعطونا انتخابات سريعه. كما ندعو الى التعجيل بوضع كل الآليات التي تعجل بإقامة رئاسيات في جو ديمقراطي يضمن استمرارية الدولة ويضمن من جانب آخر إبقاء الجزائر في مصافها وفي مسارها التاريخي. علاه تدنا المؤسسة العسكرية واش دارت لك؟ هاي حاميتك. دابا تجي من طرف الدنيا لهنايا راه حاميتك هي، وعلاه تروح تسبها وتروح كذا وتروح تخون وكذا. نهضروا صراحة يا أختي، حنايا المؤسسة العسكرية عندها وظائف نتاعها، عندها الحماية تاع البلاد، عندها الحدود نتاعها. حنايا رانا مع هذه المؤسسة الأخرى، مع الحكومة تاع بدوي، ونشوفوا كيفاش نخدموا بلادنا. هذا هو الحل نتاعنا. Et le forum de la jeunesse pour l'Algérie propose une offre politique pour sortir de la crise. Ces jeunes représentent plusieurs wilayas du pays. Simples citoyens, membres d'associations, ils contribuent à travers des propositions concrètes. Les détails avec Amélie Siritir. La jeunesse constitue la force de toute société. C'est d'ailleurs l'une des pistes de solution à la crise. Les jeunes Algériens en ont conscience et proposent une initiative politique qui repose sur l'élaboration d'une plateforme nationale basée sur des principes et des étapes essentielles afin d'aboutir au changement. Une initiative à laquelle participent des jeunes issus des différentes wilayas du pays. هي مبادرة سياسية طرحنا فيها مجموعة من المبادئ، مجموعة من الإجراءات تجديدا لمبدأ الحوار كقيمة حضارية، مبدأ الحوار كقيمة سياسية، مبدأ الحوار كوسيلة جادة للخروج الجزائر من أزمتها. طبعا الحوار المقصود به احنا بالنسبة لنا هو الحوار الذي يكون بين فعالية المجتمع، بين الشعب والشعب، بين فعالية المجتمع المدني، بين الأحزاب، بين الشخصيات الوطنية، من أجل بلورة رؤية واضحة ومتوافقة لها. إنه من منطلق يقيننا الراسخ بالمساهمة في إنجاح المساعي الوطنية للخروج من الأزمة، وإيماننا أن هذه مسؤولية كل أبناء الجزائر، فهذا يتطلب منا جميعا تكثيف الجهود الصادقة وصبها في مصلحة الوطن. الحوار الوطني الجاد الذي يستجيب لمطالب الحراك الشعبي السلمي بكافة مخرجاته التوافقية والملزمة للجميع هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. تثمين المكاسب الثورية للحراك الشعبي السلمي الحضاري وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء. Les participants à cette rencontre ont appelé à placer l'intérêt de la nation au-dessus de toute considération. Ces jeunes estiment qu'il est essentiel de faire consensus à travers le dialogue national. كشباب يجب أن نكون على قدر عالي من المسؤولية، يجب أن نضع جميع الحسابات الضيقة، جميع المصالح الشخصية وحتى الإيديولوجية جانبا. يجب أن نتوجه ونضع نصب أعيننا المصلحة العليا للوطن. نتمنى الخير للبلاد، نتمنى أنه يكون هناك توافق، تشارك، نحطوا الجزائر قبل كل شيء.
نحطوا الجزائر قبل كل شيء ونقضيو على الاختلافات. إذا كان هناك ضغوطات نتعاونوا باش نحيوا الضغوطات على بعضنا البعض، نعطيو فرصة للشخصيات الوطنية دون التشكيك في نزاهتها، دون التشكيك في مصداقيتها، لانه الشيء اللي يتم ولا راهي قاعد يجري دركا ما يزيدنا غير عقبه على عقبه وعرقله على عرقله. لزاما علينا ان نلتقي في اطار يجسد الصدق، وذلك من اجل الجزائر لا لاغراض شخصيه. الحراك الشعبي السلمي اللي ابهر العالم بسلميته وبعفويته وباصراره على المضي قدما نحو جزائر أفضل، جزائر اللي تبنى على أسس قوية، أسس العدالة والعدل والحق والقانون فوق الجميع، هو اللي خلانا اليوم نجتمع يعني ونحاول نوحدوا الرؤى تاعنا حتى لا يذهب كل هذا النضال سدى. Cette initiative, ouverte à tous les jeunes, personnalités nationales et autres représentants de la société civile, sera couronnée par une conférence nationale devant aboutir au dialogue national. L'Algérie prendra part à la 10e conférence annuelle des présidents des parlements africains. Elle sera représentée par une délégation des 2 chambres du Parlement conduite par le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Koudjil. Cette conférence est prévue les 6 et 7 août au siège du Parlement panafricain à Midran, en Afrique du Sud. Parmi les thèmes inscrits à l'ordre du jour des travaux de la conférence, les migrants, les réfugiés, les personnes déplacées internes en Afrique, l'adaptation au changement climatique en Afrique et les modalités de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Dans l'actualité de ce dimanche, le Premier ministre Nordin Bedoui a désigné M. Elias Salim en qualité de directeur général de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salahuddin Dahmoun, était hier en visite de travail dans la wilaya de Ghardaïa. Il était accompagné par le directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Khara Bou Hadba. Lors de cette visite, le ministre de l'Intérieur a procédé à l'inauguration de plusieurs projets. Il a insisté sur l'amélioration des conditions d'accueil des citoyens et sur la concrétisation de la démocratie participative. Les détails avec Manel Bouharba. Zelfana, Bonoura, Bouhrawa et Mansoura ont constitué les principales étapes de la visite de travail du ministre de l'Intérieur à Ghardaïa, une wilaya aux grandes potentialités et à l'avenir prometteur et qui fait face aux défis imposés par les spécificités de la région. Accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Khara Bou Hadba, le ministre a procédé à l'inspection, la mise en service et l'inauguration de plusieurs infrastructures et projets relevant de son secteur. Salahuddin Dahmoun a appelé à l'occasion à l'humanisation du corps de police et à l'amélioration des conditions d'accueil des citoyens au niveau des sièges de la Sûreté nationale qui doit être au service du peuple. Le ministre de l'Intérieur a abordé également le principe de la démocratie participative adopté par son ministère par le biais de méthodes modernes comme le questionnaire Istisharatek pour l'évaluation et l'amélioration du service public. Un questionnaire concernant la saison estivale a été distribué à près de 30 000 citoyens. Un autre est prévu à destination des Hadji. Un questionnaire sera également distribué aux parents d'élèves durant la prochaine rentrée scolaire. Au volet énergie renouvelable, Salahuddin Dahmoun a appelé les autorités locales à doter toutes les infrastructures et institutions publiques, notamment les plus énergivores, de panneaux photovoltaïques afin de bénéficier des avantages de l'énergie solaire et diminuer la facture de consommation de l'énergie électrique. كاين برنامج على مستوى وزارة الداخلية اللي هو منبثق عن طريق برنامج الحكومة. عندنا المدارس الابتدائية، عندنا أكثر من 19,000 مدرسة، ربما الآن وصلنا تقريبا 500 مدرسة مزودة بالطاقة الشمسية. عندنا المساجد، عندنا الإنارة العمومية، وعندنا الإدارات. هذه الأولوية نبدأ بها. على بالنا بلي المساجد والإنارة العمومية والمدارس تكونسومي تقريبا 70% من لي فاكتور تاع البلديات. إذا هذه لازم تكون إن شاء الله البرنامج على كل حال نتابعوا فيه ولازم نعطيو له دفع. هذا مهم جدا مهم جدا، وخاصة أنا في منطقة اللي حباها الله الحمد لله بالشمس وبهذه الطاقة الطبيعية هذه، وهي طاقة نظيفة.
Par ailleurs, le ministre a évoqué de nouvelles missions pour les forces de police à travers l'accompagnement des citoyens dans le domaine sanitaire en leur offrant les premiers secours, affirmant qu'une convention a été signée avec le ministère de la Santé afin de former les éléments de la police dans le domaine des premiers secours, étant les premiers en général à arriver sur les lieux des accidents et des catastrophes en tout genre. إلى جانب المهام المخولة للشرطة، المهام الدستورية، المهام الجمهورية، حماية المواطن وحماية ممتلكاته، إلى جانب مرافقة المواطنين في كل احتياجاته اليومية. اليوم ربما الشرطة مسؤولين على بالهم، احنا بمناسبة إحياء ذكرى 57 لعيد الشرطة اللي كان منذ يومين على مستوى الجزائر العاصمة. كاين مهام جديدة سوف تقوم بها الشرطة الجزائرية في إطار هذا العمل، المرافقة، خاصة مرافقة المواطنين. كنا مضينا لصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع الزميل السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على اتفاقية هامة وهامة جدا في إطار العمل الجديد والعمل الجواري تقوم به الشرطة، وهو سوف يكون عمل مرافقة المواطنين في مجال الصحي. كي نقول مجال الصحي يعني كما راه جات تقوم به مصالح الحماية المدنية، هي الإسعافات الأولية، الإسعافات الأولية على مستوى الطرقات، على مستوى المؤسسات العمومية. هنا سوف يكون برنامج تكوين لكل أفراد الشرطة وكذلك الإطارات الشرطة، وخاصة العاملين على مستوى المصالح الخاصة بالأمن العمومي. مهم جدا، سوف تكون تجهيزات، سوف يكون تكوين. La délégation ministérielle a effectué au niveau de la commune de Bonora une visite à l'hôpital psychiatrique et au projet de réalisation d'un hôpital d'une capacité d'accueil de 240 lits. Salah Eddin Dahmoun a annoncé à l'occasion des décisions cruciales prises par le gouvernement pour combler le manque de médecins spécialistes dans les hauts plateaux et le sud, dont la levée du gel sur la réalisation de 15 établissements hospitaliers dans ces régions. هذه القرارات اولا اتخذت من اجل تقريب الصحه للمواطن في الجنوب. احنا نعرفوا المسافات كبيره جدا، انت تعرف تروح لتعمر راس، تروح لبشار، تروح لتيزنواطين، تروح عين قزام، تروح برج عمر ادريس، تروح لجنات بعيده بزاف. كان لازم علينا باش ناخذوا قرارات اتخذت. درنا اجتماع على مستوى وزاره الصحه الاسبوع الماضي باش نشوفوا كيفاش نجسدوا هذه القرارات. راح نبدا، كاين قرارات راح تجسد يعني في الحين، خاصة فيما يخص التوأمة ما بين المؤسسات الاستشفائية الموجودة على مستوى الشريط الساحلي والداخلي وكذلك المؤسسات الجنوبية. نثمنوا كذلك، احنا نثمنوا هنا دور الجيش اللي عنده توأمة مع مؤسسات مدنية في مجال الصحة في بعض الولايات، راح إن شاء الله يرافقونا ثاني باش نعموها. هذا في انتظار لحلول نهائية، لأن الحلول النهائية وش هي لازمنا أخصائيين، وخاصة في بعض الاختصاصات كما تاع التوليد، اختصاصات تاع الإنعاش، اختصاصات تاع الأشعة، اختصاصات تاع في الجراحة. هذه تتطلب وقت، لأن باش تكون مختص لازمك 4 أو 5 سنوات. ولكن في انتظار حتى في هذا المجال اتخذت القرارات. سوف ناخذ ربما 30-40% في الكوطا هذا تاع لي دو ام اس، كاين 1200 متربص، ناخذ 30-40% من الجنوب والهضاب العليا، ويكونوا شروط الالتحاق مش نفس الشروط، يكونوا اطباء عامون اللي تكون عنده ربما 4-5 سنوات اقدميه، نخلوهم هذو يرجعوا تكون معاهم ربما دفتر شروط باش يخدم 5 سنوات على الاقل على مستوى المصالح الاستشفائيه على الجنوب. Le ministre de l'Intérieur a inspecté également un nouveau pôle universitaire de 2000 places pédagogiques. Il a rappelé à l'occasion la nécessité d'adapter la formation à la réalité du marché de l'emploi. يكون التكوين المهني والتعليم المهني والتعليم العالي بالنسبة لاحتياجات
الاقتصاد الوطني باش يكون كي يخرج الطالب ولا يخرج هذا الدبلومي يلقى مكان موجود. La délégation ministérielle a inspecté également une unité de recherche appliquée dans les énergies renouvelables, une station de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, ainsi qu'un centre de formation et d'enseignement professionnel. Et les notables de la wilaya de Ghardaya ont salué cette visite. Ils n'ont pas manqué de rappeler le rôle de l'armée nationale populaire pour instaurer la paix et la stabilité. Les notables de la wilaya de Ghardaya ont salué également les décisions du gouvernement prises pour améliorer le secteur de la santé dans le sud et dans les hauts plateaux. Je vous propose de les écouter. يا سيدني نخبرك عندي حكاية ومعانيها ساكنة في القلب الولهان بالمحبة والأخوة جاملتنا ذا الجرعاية تتفرع مثل السوقي بالخير والإحسان. الجزائر الغالية أمنا الورد النسماية حب الوطن رادعينه وإحنا صبيان. نحمد ربي خالقي يا مولاي مول القدرة صاننا بنعيم الأمان وجعل لينا في كل حاجة آية. والمخلصين اللي يتبعوا طريق القرآن هما رجال عهد الله في ذو الوصاية وقد ما نقول قليل منو في حق النقصان مسبلين أعمارهم حتى للنهاية وساهرين على أمننا في كل مكان. كلمة واحدة والجزائر هي أساس البناية قرة عيني بلادنا من خيار الأوطان. الأمن الوطني تاجنا وحامل دراية بدلة زرقاء مواتية كل الأعوان رتبة رتبة رمزها الناس الخصلاية. حب الوطن يا كراه من الإيمان هي الشرطة للمواطن نأت المراية تسطع في كنفها تلقى الأمان ويتجدد عهدنا في الجوارية حق الكفاية ويترسم ساسنا ويتعلد البنيان ويتوسع في كل مجال أمننا في ذي الولاية. الشرطة القضائية شعارها الهمة والإتقان هو الأمن في بلادنا النزاهة والدراية. السلامة المرورية حق واجب إنسان. حماية الأملاك والتوعية والوقاية وحماية الحدود دايرين فيها الأبطال الشجعان هما رجال الأمن السيوف المضايا قيادة وإطارة تزيد معاهم الأعوان. نفخر بهم ولاد بلادي هذا مسعايا ونترحم اللي ماتوا في الميدان ونتمن مجهود الأمن في الوطن والحماية مع الدرك الوطني والجيش في كل مكان. حراس الحدود دائما في قلب الحيحاية. الجمارك قوة ضمان اقتصاد البلدان. نشكركم الجميع باسم ولاية غرداية وتحية تقدير إجلال مني لكم وعرفان. المدير العام قارب وهدب هذاك نتايا عبد القادر سول عنه ذاك منصيل الشجعان. احفظ يا ربي ذا الوطن يا مولاي. الجزائر الغالية صونها من كيد العديان. الصلاة على النبي ما كتب قلم ودوايا والسلام عليه سيدنا قد حروف القرآن كاتب الأبيات خالد الشام خادك سمايا من مثلي للشعان بأهل ناس العرفان. الله يسلمك. إنها لحظات طيبة كريمة هذه التي شرفتمونا بالحضور في تدشين مقرات أمنية واجتماعية في ولايتنا تعزيزا لأمن وسلامة المواطنين والتكفل بانشغالاتهم. نحيي جيشنا الوطني الشعبي بالمناسبة حامي الوطن وكافة أسلاك الأمنية الصاهرة على عزة الوطن وأمنه وكرامته. إنما نعيشه في عصرنا من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتحديات في ظل النظام العالمي الجديد وما يمر به وطننا الغالي العزيز في هذه المرحلة من تحولات عميقة غير مسبوقة يستوجب منا جميعا كل حسب مقامه ومسؤوليته أن نعد جزائر الغد قوية متماسكة البنية موحدة معتزة بأصالتها وتاريخها ونضالها ومبادئ ثورتها. وكلنا أمل أن ننشئ جيلا يعتز دوما بوطنيته وبمواطنته بوطنه الجزائر ويعمل على ترسيخ رسالة الشهداء القيم الدينية والخلقية الروح الوطنية والأصالة التاريخية في وحدة الوطن والثوابت الوطنية تنشئة لجيل تجمعهم المصلحة العليا للوطن ويوحدهم المصير المشترك للأمة الجزائرية بأبعادها وبهذا نكون إن شاء الله قد حققنا الغاية المنشودة. فلنكن جميعا رسل خير وسلام ودعاة بر وإحسان للخروج بحول الله إلى بر الأمان. إنه الأمل الصادق والمساعي. عاشت الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.
Dans une conférence de presse, l'agence algérienne de la protection du consommateur a indiqué que le prix du cheptel ou les prix ont baissé d'une moyenne de 10%. Cela est dû à la grande disponibilité que connaît le marché algérien. Et toujours en rapport avec Eid al-Adha à Tindouf, les vétérinaires font le tour des points de vente pour contrôler et veiller sur les conditions de vente du mouton bien sûr, mais aussi pour prodiguer des conseils pour les vendeurs comme pour les acheteurs. Le point avec Yasmine Chouir. À quelques jours de l'Eid al-Adha, les campagnes vétérinaires de sensibilisation s'intensifient dans la wilaya de Tindouf afin de vérifier la santé du cheptel et vérifier aussi les certificats médicaux. Nous saisissons l'occasion de nous retrouver ici pour prodiguer des conseils et orientations, que ce soit aux éleveurs concernant le fourrage, mais aussi aux citoyens pour leur apprendre les moyens d'éviter les maladies, particulièrement après le sacrifice, et comment se procurer des moutons en bonne santé. Nous remercions les vétérinaires pour ce programme et cette campagne sanitaire. Ils nous suivent depuis notre entrée à la wilaya, ainsi que dans les marchés. Ils vérifient la santé des animaux. Ils nous donnent aussi des autorisations pour vendre nos moutons dans les marchés. J'ai ramené mon bétail aujourd'hui. Moi, je viens de la wilaya d'El Bayad. Les vétérinaires ont contrôlé les animaux et m'ont donné une autorisation. Près de 6000 moutons ont ainsi pu être contrôlés grâce à cette campagne. L'opération se poursuivra jusqu'au 9 août prochain. Dans notre programme, nous avons prévu une permanence le jour de l'Eid. Il y aura des équipes réparties dans des endroits précis, tels que l'inspection vétérinaire, la direction des services de la wilaya ou le bureau sanitaire, en plus d'une équipe mobile qui fera le tour des quartiers pour contrôler les bêtes sacrifiées. Une opération renouvelée chaque année visant la préservation de la santé publique d'une part et la protection des animaux d'autre part. Et toujours en prévision de Eid al-Adha algérienne, des viandes rouges a mis en vente 2000 moutons. Les prix sont concurrentiels. Ils varient entre 32 000 et 45 000 dinars. Les détails avec Manel Boutouaba. À une semaine de la fête de l'Eid al-Adha, la quête du mouton au meilleur prix se poursuit. Cette année, l'Algérienne des viandes rouges propose, comme chaque année d'ailleurs, un cheptel au vin de qualité, soumis à un contrôle sanitaire régulier. 2000 têtes sont proposées aux clients à des prix compétitifs, allant de 32 000 à 45 000 dinars. Cette année, on nous propose réellement des moutons de qualité. Franchement, je suis satisfait. J'en profite pour souhaiter un bon Aïd à tout le monde. En comparaison avec les prix affichés par d'autres points de vente, j'estime que même les petites bourses peuvent se permettre un mouton cette année. Afin de permettre aux citoyens de fêter convenablement l'Eid, nous avons ouvert notre point de vente dans la commune de Stawali. Il faut savoir que les prix proposés sont loin de toute spéculation. Ce point de vente est soumis à des normes et à des contrôles vétérinaires rigoureux. Notre mission consiste en un contrôle régulier du cheptel proposé pour garantir la bonne santé des moutons lors de la vente. Toutes les mesures ont donc été prises pour éviter entre autres le scénario de la viande putréfiée, devenue la hantise des citoyens à l'approche de chaque fête du sacrifice. Par ailleurs, ce genre d'initiative permettant une vente organisée du cheptel a pour objectif également de limiter la multiplication des revendeurs. L'autorité de régulation de l'audiovisuel arabe a appelé ce dimanche les chaînes de télévision à réexaminer leur façon de couvrir médiatiquement l'opération d'abattage des animaux à l'occasion de la célébration de Eid al-Kibir et à éviter de faire du sensationnel. L'autorité de régulation de l'audiovisuel souhaite attirer l'attention des supports médiatiques, notamment les chaînes de télévision, sur l'obligation d'agir en professionnel et dans le respect des règles du métier et de façon à éviter de retomber, comme à chaque fois, dans les mêmes écarts stéréotypés. Nous allons à Tizi Ouzou maintenant profiter de la nature sauvage. Si vous avez envie de profiter de cette nature justement, vous pouvez désormais poser vos valises dans un hôtel à l'architecture pittoresque qui vient d'ouvrir ses portes à Oued Aïssi. L'hôtel a ouvert il y a à peine un mois. Il compte déjà des habitués. Le commentaire de Naïma Haouch.
Enlacée par les montagnes, l'activité touristique à Ouaddaïssi commence à éclore. La région connaît un boom en matière d'infrastructures hôtelières. Cet hôtel flambant neuf devra répondre aux attentes des estivants, qui sont de plus en plus exigeants, et créer une dynamique commerciale. Au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, 54 projets sont en phase de réalisation, ce qui va générer pas moins de 3000 emplois. Il y a 34 infrastructures hôtelières avec une capacité d'accueil de 1744 lits, sans oublier les autres projets en cours dont la capacité d'accueil avoisine les 6689 lits. Nous avons réceptionné cet hôtel le 8 juin 2019. Nous avons une partie chambre composée de 33 et une partie suite au nombre de 22. Les prix sont abordables et puis nous avons les montagnes. Nous prévoyons prochainement de faire des randonnées dans les environs. On va faire des petites randonnées dans la montagne et les environs. Il faut dire que la région dispose de tous les décors. Les montagnes, l'eau cristalline et le poisson frais. De quoi se requinquer et reprendre ses forces comme ses athlètes. Ici, on est bien, les athlètes apprécient l'endroit, ils dorment bien, ils mangent bien, ils arrivent à récupérer. C'est un bel hôtel, franchement. داروا حاجة مليحة. أنا جيت لهنا ça fait 3 ou 4 fois. Bon service, honnêtement. Et depuis que j'ai découvert l'Andaroua, وليت chaque week-end راني هنايا. بيسين تروح دار داكي فاميليا اشكال كلشي. La nouvelle infrastructure hôtelière renforce d'ores et déjà la capacité d'accueil et offre aux estivants un service de qualité, ce qui laisse présager une reprise dense d'activités touristiques. Un peu de sensations fortes à présent, destination la plage de Beau Rivage à Skikda. Les jet skis sont devenus, vous allez le voir, l'attraction phare sur place. Et vous allez voir aussi que les tarifs appliqués sont loin de décourager les jeunes avides de sensations fortes. Le reportage sur place de Naïm Al-Walish. Tandis que familles et jeunes couples font tranquillement bronzette à Beau Rivage de Skikda, les jeunes se ruent littéralement sur les jet skis, ces engins motorisés devenus très populaires et proposés depuis peu en location sur cette plage de Flifla. Une demi-heure, 7500 dinars, une heure 1400 dinars. Pour le prix, ça va, il est abordable par rapport aux autres plages, il est abordable. On prend un petit quart d'heure pour faire une petite balade dans la mer. Ils ont plusieurs pièces, ils ont 4 pièces ici, avec des bouées tractables et un hors-bord aussi pour tracter les bouées et tout. الجيت سكي كيفاش علمناه هما اللي علمونا نهار نركبوا فيه وعلمنا كيف نديرو وشغل بشويه بشويه حتى ولينا ما نخافوش منه ولينا نعوموا به بيان نورمال خلاص. صافي 3 زون باللي نعرف نسوق لو جيت سكي ونجي شاك فوا لهنا ديما لابلاج هذه تاع بو ريفاج دو عامر عجبتني سيرتو لو جا سيرتو انا نجي جوست على الجيت سكي. De plus en plus visibles sur les berges, les jet skis ont tellement de succès que leurs promoteurs travaillent certains week-ends carrément à guichet fermé en prolongeant même la journée jusqu'au milieu de la nuit. اوتوريزي تو هنا عندنا التراجيكتوار عندنا حوايج بزاف اوتوريزي هنا ومام نخدموا بلاغريمون هنايا بلاغريمون. 7500 dinars la demi-heure ne décourage nullement les amateurs des vrombissements tout-puissants et autres embardés sur mer. Au contraire, les amateurs des sensations fortes sont prêts à payer le prix fort pour une trompette au large d'une grande bleue qui pétille de toutes ses ondes sous le soleil de Skikda. Et nous terminons ce journal par une information sportive. L'AC Milan a officialisé l'arrivée du champion d'Afrique, l'Algérien Smaïl Bennasser. Le milieu du terrain algérien arrive au club à titre définitif avec un contrat de 5 ans, a indiqué le club milanais sur son site internet. Ce transfert est estimé à 15 millions d'euros selon la Gazzetta dello Sport, alors que le champion d'Afrique devrait toucher un salaire annuel d'environ 1,5 million d'euros. Un aboutissement pour Bennasser qui a été élu meilleur joueur
du match à 2 reprises lors de la CAN remportée, bien sûr, par l'équipe nationale. Cela fait toujours plaisir de le rappeler. Et on souhaite bon vent à Ismaïl Benasser. Voici le rappel des titres avant de nous quitter. أنا تدينا المؤسسة العسكرية واش دارت لك؟ هاي حاميتك. دابا تجي من طرف الدنيا لهنايا راه حاميتك هي وعليها تروح تسبها وتروح كذا وتروح تخون وكذا. نهضروا صراحة يا أختي. احنا هي المؤسسة العسكرية عندها وظائف نتاعها، عندها الحماية تاع البلاد، عندها الحدود نتاعها. وحنايا رانا مع هذه المؤسسة الأخرى مع الحكومة تاع بدوي ونشوفوا كيفاش نخدموا بلادنا. هذا هو الحل نتاعنا. هذوك هي مصلحة البلاد، هذه دم الشهداء اللي ماتوا عليها اختي. نقبل باش نروحوا انتخابات ونقبل باش نخرجوا رئيس يكون كما حنا نازيه ويحكم بلادنا ودي بلادنا غاديه الله يبارك وعزيز علينا. L'instance nationale de dialogue et de médiation a annoncé la création d'un comité des sages regroupant des personnalités, des experts. Et le Forum de la jeunesse pour l'Algérie propose une offre politique pour sortir de la crise, des réunions et des propositions concrètes. Nous avons suivi les détails dans ce journal. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoun, était hier à Ghardaya. Nous avons suivi son programme dans ce journal. Et puis, lors de cette visite, les notables ont salué le déplacement du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire à Ghardaya. Une occasion pour eux de mettre en avant le rôle des services de sécurité dans l'instauration de la paix et la stabilité dans toute la région. Dans ce journal, nous avons suivi un hôtel, justement un reportage sur un hôtel à l'architecture pittoresque à Tizi Ouzou. Et nous sommes allés à Skikda découvrir l'attraction phare des jeunes, les jet skis. C'est la fin de ce journal, l'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a diffusé. Vous remercie de l'avoir suivi en bas de votre écran. Les adresses web pour le replay de nos programmes. Demain midi, vous retrouvez Nejma Harish. Belle soirée à tous.